façon ni danbe 20/20 tɔgɔ la an ka foli ni tanuni bɛ se aw kelen-kelenna bɛɛ ma. Aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ani lahalaya o lahalaya la. Ka sanga ni an ka jamana lahalaya ye, lahalaya min ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ. Ka fara an yɛrɛw ka tɔn lahalaya kan, dekun min ɲɛsinen bɛ an ma ka bɔ an ka fanga yɔrɔ, tɔɲɔni bolo ma ani bengani bolo ma, n'o ye ni kolonɛli jɛkulu ninnu u mandenw ye. Ka sababuya kɛ u ya an ka gidi n'o ye Abuduli Ɲangi ye, ka ben a kan k'a ka hakɛ bɔsi a la ni ka taa a datugu kalo 2 ani kilancɛ ta tɛ ka bɔ, sisi tɛ ka bɔ. U bɛ ka u yɛrɛ kala lafili i n'a fɔ o ma foyi kɛ. O hukumu de kɔnɔna na, n'i y'i bolo don wo kɔnɔ, n'i ma wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ, n'a sɔrɔla i bolo y'i ta ye, i ka kan ka i bolo sɔrɔ. An bi ladilikan di an ka fanga ma, ka labanna ka u ka fiɲɛw jira u la, ka labanna ni ka solution jira u la, walima ka solution proposer u ye ka sanga ni an ka faamuya ye. O la an bɛ min fɔ u ɲɛna, mɔgɔ tɛ ban i ɲɛ koli ma ko a ci mɛn. Anw b'a dɔn u dɛsɛra. Mɔgɔ ni dɛsɛra i b'i yɛrɛ ɲini, o ye wajibi ye. Anw b'a dɔn u bɛ yɛrɛ ɲini na. Nka mɔgɔ yɛrɛ ɲinitɔ kuma dɔw la, n'i ma i ladilibaw ka ladilikan lamɛn, i yɛrɛ ɲinitɔ bi dɔ fara i ka problème kan. Sabu a b'a sɔrɔ kuma dɔw la i ya raison bɛɛ perdi min t'i permettre ka se ka bɔda sɔrɔ. Sabu mɔgɔ n'i kɛra tɔɲɔnikɛla ye, n'i kɛra benganikɛla ye, i bi fɛ ka bɔ da o da fɛ, n'a sɔrɔla o ye bɔda yɛrɛ yɛrɛ ye, Ala bi o bɔda datugu ka bɔda wɛrɛ jiri la min b'i tɔ curu ka taa fɛ. Mɔgɔ dun man kan k'i ka bɔnfɛn sigi ndole kunna ka tila k'a ɲɔnti. Jamana in y'an bɛɛ jɛ ye, a bɛ aw de kun bi. Ni aw ya tɔɔrɔ sɔrɔ, an bɛɛ b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ. Nka o n'a ta bɛɛ, ba sara o bɛ batigi ma, nka kunkolo filɛ da kɔnɔ o bɛ ba yɛrɛ ma. Anw ti mɔgɔ nɛni, an ti nkalon da mɔgɔ la, an ti mɔgɔ buruja. An bɛ se ka fili sabu an ye Ala ka jɔn de ye, an dafalen tɛ, an tɛ fɛn bɛɛ dɔn. Nka an t'an tugu ka fili fiyewu. Wa n'an filira fɛnɛ ni an ya mɔgɔ sɔrɔ ladilikɛbagaw la ka fili yira an na, an bi an ka fili lakile. Anw ta ye jamana ko ye, anw ta ye tiɲɛ ko ye. Hali n'a sɔrɔla an b'a faamuya cogo min na ni mɔgɔ tɔw t'a faamuya ten. Ɲɛ bɛ fɛn dɔ ye nka a t'a yɛrɛ ye. Mɔgɔw ɲɛ bɛ anw na cogoya min na, tuma dɔw la i b'a sɔrɔ anw fana ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw la o cogoya la. Olu ɲɛ tɛ u yɛrɛ la, anw fana ɲɛ tɛ an yɛrɛ la. Par conséquent,
jiri kolon ti a yɛrɛ ju jɛngɛnen dɔn fo mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ a ye. O de kama an b'a ɲini fanga fɛ n'o ye nin kolonɛli jɛkulu ninnu mandenw ye. Jɔnmaa n'a ye kara ye o kana jɔn an na. Anw tɛ, an bɛ ka min fɔ u k'o de lamɛn. N'u y'a lamɛn, wajibi tɛ u ka baara kɛ n'a ye, nka u k'a lajɛ ni u bɛ se ka tata min ta a la u ko o ta a la. N b'a jigiya nafa bɛ kuma in na o dama de don. Mɔgɔ bɛɛ bɛ fili fo ladilikɛla. Ladilikɛla tɛ fili. Kuma kɔrɔma don, n b'a jigiya ko a bɛ faamu. Sabu hakilima de ye maa ye. Maa kunnandi de ye maa ye. N'a ye ladilikan mɛn, ladilikan in accent minnu tugulen b'a la o ko tɛ. A bɔra mɔgɔ min da o ko tɛ. A y'a fɔ ni laɲini jumɛn ye o si ko tɛ. Kunnandi de bi a lamɛn, ale bi a nafalan ta a la k'a tɔ to a tigi bolo. O la n'a y'a mɛn a yɛrɛ ye, n'a ma mɛn aw yɛrɛ la. Nka anw niyɔrɔ ye min ye, anw bi o fɔ. Tuma min na an y'a yira k'a fɔ ka sanga ni an ka ɲɛmɔgɔw ka seereyaw ye jamana ko la, ko an ti nin transition in dɛmɛ ka da lahalaya caman kan. An y'an ka raison fɔ, k'an ka ladilikanw di, ni ka solution proposer. Sabu an ka ladiriya ti an permette ka mɔgɔ buruja, ka mɔgɔ nɛni, walima ka nkalon da mɔgɔ la k'an kɔ don. Non. Anw bi i jalaki de ni dalu ye, k'a dalu fɔ i ɲɛna, ka laban na k'i ladi. Hakilima bɛɛ bɛ min faamu, ka laban na ka solution proposer. A bɛ se ka kɛ an bɛ fili la, nka na nin saba dafara mɔgɔ o mɔgɔ ka kuma la, hakilima kan ka o lamɛn k'a ka tata ta o la. Par conséquent, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka an bɛn sababa ma. Dɔw y'an jaabi o kuma mɛnnen ko yali anw bɛ mɔgɔ laban dɔn wa? An balimakɛ, i ya tiɲɛ fɔ, anw tɛ maa si laban dɔn. Bamusokɔrɔ ko m'a yɛrɛ jugunan datugu, kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ma. Anw ti an yɛrɛ laban dɔn, kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma. Nka n balimakɛ, i kan'i yɛrɛ kala lafili dɛ. Anw ma mɔgɔ laban fɔ koyi. Anw tɛ mɔgɔ laban dɔn, wa anw ma mɔgɔ laban fɔ. Mais mɔgɔ, i bɛ wagati min na, i bɛ ka baara min kɛ, o baara kɛbaga laban ye min ye, anw y'o de fɔ. N balimakɛ, ni fili b'o la, n'o dalu b'i bolo, i bɛ se ka na ni o de ye, ni ka anw jalaki. Ala min y'an da, n'o b'an laban dɔn, Ala ma an laban fɔ an ɲɛna. Ala y'i bolo sin walew de la. Komi n'a fɔ dɔnnibaaw b'a fɔ cogoya min na kuranɛ kɔnɔ, nin wale ninnu ni nin wale ninnu ni nin wale ninnu, ni mɔgɔ min bɛ olu kan, o ye labanko juguya taamasiyɛn de ye. Wa a ya wale dɔw jira ko o wale tigilamɔgɔw, ko o ye kunnandiya taamasiyɛnw de ye, ni o ye labanko ɲumanya ye. Donc siga tɛ min na, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɔɲɔni na, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bengani na, n'a ma bɔ a la, Ala ko a tigi laban man ɲi. Wa Ala ka kuma tɛ sɔsɔ dɛ. Anw ya o dama de fɔ. Wa an ya fɛn o fɛn fɔ, an nana n'a dalu ye. An tɛ wajulu kɛnɛ kan, nka ka sanga ni jalakili minnu ɲɛsinnen an na, an bɛ nin bila
o place la. O la anw bɛ ka ladilikan minnu di, anw tɛ ka maa laban fɔ, anw tɛ maa laban dɔn. Nka dengani min bɛ sen na, tɔɲɔni min bɛ sen na, o tigilamɔgɔ laban ye mun ye n'a ma tuubi ka bɔ o tɔɲɔni na, anw y'o de fɔ. Wa an bɛ to o de kan fo u k'a mɛn ka yɛlɛma don a la min bɛ kɛ Mali bɛɛ ka hɛrɛ ye, walima u k'u sigi ka conséquence kɔnɔ. Wagatinin ko de don, anw y'o de fɔ. Wa an bɛ to o de kan fo u ka yɛlɛma. Sabu coup d'état kɛlen kɔfɛ, u ya discours minnu kalan, an bɛɛ y'a mɛn. U bɛ ko o discours contraire de kɛ. Ka mɔgɔ dɔ ɲɛda lajɛ k'o sago kɛ walima k'o sago fɔ. Ka mɔgɔ dɔ ɲɛda lajɛ k'o tɔɲɔ dɔ sago kɛli kama walima dɔ dɔngɔ kɛli kama. U bɛ o de la. U bɛ ka tɛmɛ u niw la ni ka dan sago u juguw kan. Walima mɔgɔ minnu banna k'u dɛmɛ kan. Walima mɔgɔ minnu n'u tɛ hakilila kelenna kan. K'a sɔrɔ u bɛ k'olu minɛ walima ka dansago olu ka wale o wale la, o kɛbaa 1000 bɛ ka junbe fɔ u yɛrɛw nɔfɛ. U bɛ ka u tulo datugu o kan, k'u ɲɛ datugu o kan. Anw y'a nin de fɔ. N balimakɛ, n'o tɛ tiɲɛ ye, ni dalu b'i bolo i bɛ na n'o de ye. O la n bɛ ladilikan min di nin kolonɛli jɛkulu ninnu ni u mandenw ma. U bɛ baara min na Mali mago ma se nin ma, sabu l'heure est grave. U ya lawudu minnu ta faso jama ye, u k'u jija u ka lawudu ninnu dafa, sinon dan sagora. U ya lawudu ninnu ta ka gɛlɛya fɛn o fɛn to yen, dɔ farala a bɛɛ kan, sans exception. U bɛ janga walaki la ko u ya réseaux sociaux maîtriser ngalon ma tɛmɛ a kan. Hali bi fanɛni ni banɛni bɛ sen na, mɔgɔw burujali bɛ sen na, ngalon bɛ ka da mɔgɔw la, au vu et au su de tout le monde. Nka u bɛ se mɔgɔ minnu na walima u bolo, mɔgɔ minnu ti u ka laɲiniw kɛ walima k'u ka laɲiniw fɔ, u bɛ k'u se boli o tigilamɔgɔw de kan. Hali bi an tulo bɛ kutubaw la minnu bi jatigɛkɛlaw walima jatigɛ wale bolodabagaw dɛmɛ u ka baara la, au vu et au su de tout le monde. O n'a ɲɔgɔnna caman. Wa hali bi u yɛrɛw nɔfɛ mɔgɔw bɛ fanɛni ni banɛni na mɔgɔw ɲɛ walima mɔgɔw la ko minnu banna k'u dɛmɛ. Nka anw b'a jigiya, anw danbe ti an permete ka mɔgɔ neni, ka ngalon da mɔgɔ la walima ka mɔgɔ buruja. A bɛ se ka kɛ an bɛ kuma dɔ fɔ o tɛ bɛn i ma. I bɛ se ka miiri ko o ye dɔgɔyama ye. N'a y'o jɛ, anw tɛ se o la. An bɛ se ka fili kɔni. O la aw bɛ o sira min kan, n'a bɛ se k'o sira falen, ka aw tilen lawudu kan, a yɛrɛw ya lawudu minnu ta faso jama ye. O ladilikan dama an bɛ o de di aw ma. Ni aw y'a kɛ aw yɛrɛ ye, ni aw m'a kɛ aw yɛrɛ la. Hali Firawuna, Ala ka danga bɛ min kan, Firawuna n'a ka firawunaya bɛɛ, a y'a ɲuman kɛ mɔgɔ miliyɔn de ye. Mɔgɔ miliyɔn, u tɛ Firawuna ka juguya dɔn. Nka a ka juguya bɛ ka fɔ ka taa buru fiyɛ. A ka dansago bɛ ka fɔ ka taa buru fiyɛ. Donc hali n'i kɛra Firawuna ye, i ka tɔɔrɔ tɛ se bɛɛ ma. I ka tɔɲɔni tɛ se ka se bɛɛ ma.
wa hali n'i kɛra ɲumangɛla ye fɔlɔ i ka ɲuman tɛ se ka se bɛɛ ma directement nka i ka ɲuman bɛ se ka se bɛɛ ma indirectement sabu n'i ka tɔɔrɔ ma se maa o maa ma i ka ɲuman ser'o ma. Ɲumangɛla ni jugumangɛla danfara ye o de ye. Ala ka hakili ɲuman di aw ma aw ka miiri k'a fɔ ko aw bɛ sonsoronbugu de waati ni ko don. Mɔgɔ dɔw bɛ aw bolo kɔnɔ bi kunu an kɔrɔ yan na aw kun sogora ko olu bɛ aw bolo kɔnɔ aw kun bɛ pan ka wuli ka aw yɛrɛ ɲini nka bi Ala ya olu mara di aw ma fo aw y'olu minɛ k'u datugu donc a b'a dɔn aw ka cɛya tɛ kalifa de don. Kalifa in na aw y'a minɛ ka ɲa aw yɛrɛ ye n'aw m'a minɛ ka ɲa aw yɛrɛ la parce que sɔɔni ko don Ala b'a ndaraki ka bɔ aw bolo aw bɛ nimisa. Ala kɛ aw kɛ a mɛnba ye o de ye hɛrɛ ye an ka jamana ma. An b'a fɔ ami. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye a mandenw ye an ka kuma babu filanan ɲɛsinen bɛ olu ma n'o ye Sogɛli ni a nɔfɛ jama ye. An b'a fɔ Sogɛli ye ko a ka cun a ka sumaya. Sabu mandenzana b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ la n'i y'o kunu k'i tɛgɛ fa sogo la ka d'a ma a bɛ jɔn a niyɔrɔ sogo in na a b'a miiri ko i b'a sɔrɔ aw kelen kelenna bɛɛ bɛ ka woro ni kaman de dun ka sɔrɔ ka bolofa di ale ma. Sogɛli e lahalaya bɛ ten anw bolo de nka n bɛ min ɲini i fɛ i ka taa dɔɔni dɔɔni. Anw b'a dɔn e tɛ Mali solution ye wa i tɛna k'a ye n'a sɔrɔla karamɔgɔ dɔ b'i bolo walima jinɛmɔri dɔ b'i bolo walima kolonifilila dɔ b'i bolo walima soma dɔ b'i bolo n'o bɛ ka mɔɲɔbara banfilan coro i kun na ko i bɛ se ka kɛ Mali solution ye walima k'i bɛna don ta walima i bɛna bɔ ta n balimakɛ a y'i nɛgɛ. Kami Ala y'a diɲɛ da fo diɲɛ bi wuli mɔgɔ o mɔgɔ n'a bi juguman yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye o ye mɔgɔw ye mɔgɔ yɛrɛ minnu tɛ jugumankɛla ye. Kami Ala y'a diɲɛ da a bɛ ten. Sogɛli Mali bɛ lahalaya min na mɔgɔ min bɛ se ka o lakile o tɛ e ye sabu e fan bɛɛ ye wo ye i ɲintilama de don. C'est pas possible. N'i segira kɔfɛ dɔɔni u bɛ k'i nɛgɛ ni misaliya minnu ye nkalon don. N'i taara Sini jamana kan u ka cɛba dɔ bɛ wele ko Mao anw tɛ politologue ye nka Mao nana ka na Sini ta ka wuli k'a jɔ k'a bila diɲɛ sanfɛ. Ni i ya Mao ka histoire ta i b'a dɔn ko nkalontigɛla tɛ janfanci tɛ namaratɔ tɛ a ma mɔgɔ si ka wari dun mais e dun an k'o to yen. N'i ya Erdogan ta Turki a nana sisan ka Turki to gɛlɛya kɔnɔ avec un bâton magique a ya Turki yɛlɛma k'a wuli k'a jɔ. N'i ya Erdogan ka histoire ta a ka histoire est très blanche. Zon tɛ walejugukɛla tɛ tɔɲɔnikɛla tɛ. A bɛ o cogoya la i mana mɔgɔ o mɔgɔ ka histoire ta ka taa Kadafi ninnu ɲɔgɔnnaw la u bɛ na wagati kɔnɔ min ka gɛlɛn mɔgɔw tiɲɛnen wagati ka na mɔgɔw yɛlɛma ka tilenni kɛ sabu u yɛrɛw ye mɔgɔw ye minnu tilenmɛ. O kɔrɔ tɛ ko juguman yɔrɔ dɔ t'u la non mais u bɛ fɛn minnu tilen i b'a sɔrɔ u tilenen bɛ o fɛnw na.
mais soso ka soso fagalanda glan kami ala ye diɲɛ da o ma kɛ o tigi hali n'a kɛra a tɛ soso fa o la an bɛ i ma ni min ye o de ye ladili ye i k'i tilen tradition kan ka tilen ka baara minnu kɛ i tilen i k'o baaraw kɛ n'i ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ yurugu kɛrɛ a kɛlɛ ni tiɲɛ ni ladiriya ye e tɛ se ka k'o solution ye sabu e yɛrɛ tɛ maa tilennen ye e tɛ tiɲɛ fɔla ye i tɛ ɲumankɛla ye ala tɛ sɔn fiyewu ka histoire di mɔgɔ ma o ka ɲuman sabati ka mɔgɔw bɔ juguman na k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye walejugukɛla ye galontigɛla don mɔgɔ ladiri tɛ ala tɛ sɔn ma o ma kɛ wa o tɛ kɛ a ye taa histoire lajɛ vous êtes un historien histoire lajɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'i y'a ta i b'a bila tilegan derendere fɛ ne de y'a f'i ɲɛna n tɔgɔ nɔ tɛ Sangare Musafa wallahi e tɛ e tɛ se sabu e fan bɛɛ ye wo ye ka mɔgɔw bɔ kaso la k'a sɔrɔ bengani kaso tɛ k'a fɔ k'i bi o blanchi k'o kɛ kira ye walima nabi ɲuman ye ala tɛ sɔn ka kɛ o ala tɛ sɔn ka kɛ sogɛli hɛrɛ k'i yɛrɛ kan i bɛ sonsoronbugu de sani k'i cɛ ka t'i den kɛrɛfɛ wallahi mɔgɔ ka victoire bɛɛ t'i ka nisɔndiya ye i bɛ janga walaki la tradition prolongation min nɔfɛ i ka hɛrɛ t'a la ni persistela o kan ko fila don n'u mi bɔ yen n'a ka kɛ a kɛtɔ u bɛ gouvernement yɛlɛma kɛ k'i bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila i place la ka sɔrɔ k'a prolonger anw ka vision ya min jira anw na o de don parce que e tɛ se ka kɛ solution ye e de kɛra sababu ye ka maliyɛn bɛɛ fara à tout prix pour que i ka laɲini ka sabati e bɛ se ka tila k'o jama fara ɲɔgɔn kan c'est pas possible fanɛni banɛnikɛla bɛɛ tun bɛ e de nɔfɛ burujalikɛla bɛɛ tun bɛ e de nɔfɛ mɔgɔ minnu ya an ka sɔrɔsiw danbe bɛɛ buruja k'an ka jamana image bɛɛ nɔgɔ ka ja jugu bɛɛ ta ka na kɔle an ka jamana na a bɛɛ tun bɛ baara kɛ e ka yamaruya de kɔnɔ u yɛrɛw y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn e ka n'i jɔ o tilegan derendere la k'e bɛ laban na k'a fɔ k'e bɛ o réseaux sociaux contrôler et puis avec quelle manière c'est-à-dire minnu tɛ k'i sago fɔ k'i bi olu de kɛlɛ ça c'est quelle incohérence réseaux sociaux de kɛra sababu ye ka e ni nɔfɛmɔgɔ bɛɛ placer a bɛ yɔrɔ minnu na ni fanɛni banɛni ye ani ni ngalonda mɔgɔla ye ani mɔgɔ buruja réseaux sociaux mɔgɔw ya e permettre ka sigi ni yɔrɔ in na ni o de ye donc ne bolo hali n'i ma kɛ ladiri ye n'i ma ɲɛ k'i bi réseaux sociaux kɛlɛ mais ngalonma yɔrɔ minnu b'a la walima mɔgɔ minnu bɛ ka ngalon tigɛ olu kɛlɛ kɛ minnu bɛ ka nɛni kɛ olu kɛlɛ kɛ minnu bɛ ka burujali kɛ olu kɛlɛ kɛ nka e tɛ se k'olu kɛlɛ o parce que olu de ye dɛmɛ k'e bila yan n'i k'i b'u kɛlɛ u bɛ ci f'i ɲɛ o dɔw bɛ k'a fɔ an tulo b'a la o la an bɛ min ɲini fɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye ani ladiriya o de bɛ laban kana essayer k'i bi réseaux sociaux kɛlɛ tout court a lajɛ minnu bɛ ka nɛni kɛ i k'olu kɛlɛ ala bɛ se k'i dɛmɛ o la minnu bɛ ka nkalon da mɔgɔw la walima ka mɔgɔw buruja a lajɛ i k'olu kɛlɛ ala bɛ sɔn k'i dɛmɛ o la nka hali n'i ma kɛ ladiri ye
kana essayer k'a fɔ k'i bi réseaux sociaux kɛlɛ tout court. I bɛ place min na réseaux sociaux kan mɔgɔw de y'a d'i ma. Ni fitiringalen m'a yɛrɛ dɔ falisu sama m'a ye a bɛ fɔ a ye. O la an bɛ min ɲini fɛ e de kɛra sababu ye ka ben Abdul Niang ka minɛ. A sababu jugu kɛra e ye. N'a y'o jɛ bi ma colonel jɛkulu ninnu bila nɔfɛ o. Mahamudu Diko de ya colonel jɛkulu ninnu su ka bila Abdul Niang la. U ya fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u b'a minɛ, u dɛsɛra k'a minɛ. Ni dugamasakɔrɔ ka Gwakɔrɔ bagabagali ma fɛn ɲa, a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ. A yɛrɛ wulila ka jɔ, a dɛsɛra. Mais bi e de nana, i nana i ka gouvernement former ka mɔgɔw bila u ka Abdul Niang minɛ. I mago tɛ dalu la, i mago tɛ tiɲɛ na. Abdul Niang bɛ o kaso de la. I ka procureur ya min fɔ sɛn'a ka minɛ, a bɛɛ seereyaw b'an bolo yan. Anw y'o de fɔ, Ala ka ngalontigɛla ani tɔɲɔnikɛla ani dansagokɛla a ŋaniya k'a segin a yɛrɛbakun ma. An ka jamana in Ala ka kolosuma. E ka seereya bɛ an bolo yan nɔ min na i bɛ ka i prédécesseurs jalaki ko a tɛ se ka ɲa u bolo. A ti ɲa u bolo ni raison min ye i y'o fɔ ka tila ka na n'a dalu ye ka laban na ko n'a sɔrɔla e don kalo kelen bɔɲango kɔnɔ ko i bi solution sɔrɔ a la. Mais bi e bɛ Mali kunna kalo 4 ni kɔ. I nana wagati min na o ni sisan cɛ dɔ bɛ ka fara fɛn bɛɛ kan. Négativement, au vie et aussi de tout le monde. Au même moment, au lieu qu'il a essayé ka wala sɛnɛ k'i dɛsɛra, e b'a essayé ka suma ka k'i kun. Et puis ka laban na ka fɛɛrɛw boloda min b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min tɛ o faveur la, i b'a essayé k'i bi kɔdɔ dɔ se o ma. O tuma an b'an ko min k'an ja min. N'i y'a tasuma sisi ye yɔrɔ o yɔrɔ, tasuma kisɛ de b'a jukɔrɔ. O la an bɛ min ɲini i fɛ, i k'a fɔ i ka ministre de la justice ye n'o ye Kajoke ye, e min y'a bila ka nin baara in kɛ. Ale fana y'a ka procureur bila ka nin baara in kɛ. E bi a fɔ u ɲɛna u ka tɔɲɔni dabila. Bolo min ye si don mɔnɔ, o de ka kan ka bɔ mɔnɔ. A benna an balimakɛ kan ani a ɲɔgɔnna caman. Nka ni san kulula bɛɛ bolo b'i kunjɛ la. Nka an bɛ min ɲini a fɛ, a ye tɔɲɔni dabila dɛ. Sabu aw bɛ sonsorobugu de. Yani sini cɛ aw bɛ kɛ cogo min na Ala de b'a dɔn. Benganikɛla ni tɔɲɔnikɛla Ala y'u laban fɔ. N'aw bɛ tuubi ka bɔ a la, a ye tuubi ka bɔ a la, o de ye jamana ma hɛrɛ ye. Sinon ni Ala ko ko a bi aw ɲangata ni nin tɔɲɔni ninnu ni nin bengani ninnu ye ka aw to nin place in na, a kɔlɔlɔ bɛ se an bɛɛ ma, o t'an ka laɲini ye. Ladilikan de don, ni aw y'a mɛn aw yɛrɛ ye, ni aw m'a mɛn aw yɛrɛ la, sabu aw b'a ye hali a ti mɛn. A ka cɛfarinya ma a bila yan. An ma fusa mɔgɔ tɔw ye na aw bɛɛ yan. Mɔgɔ minnu ye e bila yan nɔ, olu yɛrɛ b'a dɔn e tɛ solution ye, mais munna u y'i bila yen nɔ pour que i ka lafiya. Olu fana ka lafiya. Sabu e lahalaya kɛra sinɛku ye da ko mɔgɔw k'u tɛ da fo e ka kɛ premier ministre ye. O de la Bandaw ni Mukutari Wani ka kalo 9 e ni nɔfɛmɔgɔw de y'u bali ka se ka blanchir o kalo 5 walima o kalo 9 in kɔnɔna na. A sababu jugu ye e de ye. Kawuji min y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn, a y'a dalu bɛɛ di. E n'i ka M5 de y'u bali ka baara kɛ
kalo 9 in kɔnɔ. Donc ni silanda la ko ji ka datugu, ji cɛnba ye jɔnni ye? Ni siranna surugu ye, i b'i ka bakɔrɔnin de kalifa la walasa a kana bakɔrɔnin dun. Mais o kɔrɔ tɛ ko a kaɲi o. Sinon mɔgɔ min ka dossier bɛ pôle économique la, o ka ta ka n'o kɛ chef de gouvernement ye k'o ka yurugu kɛlɛ. Soso ka soso fagalan dilan ni Mali tɛ, i b'o ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn? O bɛ se ka réussi cogo di? Ko an k'o dɛmɛ, an b'o dɛmɛ ni kan jumɛn ye? Fo an ka sa, an t'o dɛmɛ. An t'o dɛmɛ. N'an t'a dɔn, an bɛ se k'a dɛmɛ kɛ. Mais k'a sɔrɔ an b'a dɔn au vu et au su de tout le monde, an b'o dɛmɛ ni mun ye? Parce que an b'a dɔn Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ, o tɛ se ka ɲɛ e bolo o. E tɛ se ka kɛ zon ye k'e bɛna zonyani kɛlɛ o. Ko Ala b'o ɲɛ e bolo. Dɛmɛ tɛ dɛ, ni diɲɛ bɛɛ y'i dɛmɛ a tɛ ɲɛ. A tɛ ɲɛ. C'est pas possible. O la i kan'i yɛrɛ nɛgɛ. A tɛ ɲɛ i bolo. Sabu e ye son ye. A dalu bɛɛ bɛ fan bɛɛ fɛ. E ye son ye. I ya faso sonya. Et puis n'a sɔrɔla sonyani dɔ de kun don ko peut-être i denmisɛnninama i ka histoire lajɛla k'a fɔ i ye sonyani dɔ kɛ, mɔgɔ jumɛn bɛ yen ko min dafalen tɛ? Anw t'o jate o. Mais e ye sonyani kɛ sisan de. I ma bɔ a la dɛ, i ma tuubi ka bɔ a la dɛ, i bɔra i place de la. Par conséquent, tu n'es pas le bien placé k'e bɛ yurugu kɛlɛ Mali la, ko an k'e dɛmɛ o la k'o bɛ ɲɛ e bolo. Dozo sɔgɔsɔgɔbaatɔ an b'o danga ka mun k'o la? Jamais. O la n'i y'a mɛn i yɛrɛ ye, n'i m'a mɛn i yɛrɛ la, nka i b'a ye. N'i y'a mɛn fana i b'a ye, i b'a dɔn ko ladilikan min dir'i ma, ko a nafa ye nin ye. Bon ne kelen t'a di, Mali den ɲuman bɛɛ b'a di, hali ni min ma se k'a fɔ i ɲɛna kɛnɛ kan, mais a b'a di kɔni. Nin dakurunya 2 de tun bɛ n bolo ka ɲɛsin an ka transition ma, n'o ye nin colonel jɛkulu ninnu mandenw ye, Choguel Kugala Maïga a n'a ka ministre de la justice ni a ka procureur. Kuma na fiɲɛ tɛ ban parce que hali kuma accent yɛrɛ ye fiɲɛ dɔ ye. Ni mɔgɔ min y'a miiri ko ale y'i supérieur ye, n'i ye accent dɔw kɛ, hali n'i ya tiɲɛ fɔ, a bɛ se k'a degun. Nka n balimakɛ, tasuma fɔli tɛ se ka da jeni. An ka laɲini tɛ ko a ka mɔgɔ tɔɔrɔ ou bien a ka digi mɔgɔ la. An ka laɲini ye aw k'a mɛn ka kuma in lajɛ, ni min ye nafalan ye a k'o ta. A k'a tɔ fili, o ye ne kungo ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.